गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव गौरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्ते कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सादितो गौरदे पुष्पवन्तो चित्रसन्धौतमनिधौ तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। करारविन्दे नमुखारविन्दे पदारविन्दे न विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य कौटशयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थिता कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभविनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाधिमति गुरुपाद पद्म भगत संबंध प्रताप भिन्न विग्रह परमहंसपर आचार्य ज्येष्ठ सदशील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज अशोक चरण को षष्ठांग दंड प्रणिपात करता हित को प्रार्थना करी। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के स्वयं प्रभुपाद रातुल सुचरण षष्ठांग दंड प्रणिपात हित को प्रार्थना करी। मध्य शिक्षा गुरु परमानंद शिल भक्ति विचार विष्णु चरण षष्ठांग दंड हित को प्रार्थना करी। समस्त आचार्य वज गुरु वर्ग गुरु परंपरा गौड़ीय सरस्वती भक्त चरण को षष्ठांग दंड हित को प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव वृंद मातृमंडली भगवत कथा रसवशुद्धि भक्तजन वृंद समस्त भक्त वृंद समस्त कृष्ण वांछित षष्ठांग प्रणिपात वैदिक कृपा प्रार्थना करी। आज आमर चतुर्थ दिवस प्रवेश करें काली आस्वादन करते कपिल भगवान माँ को कहले देवहूति को जो से पचारे अति सहज सरल सुगम सुलभ उपाय कौन जगत उद्धार आपण मायार
दुस्तर माया को अतिक्रम करने कौन रास्ता से कहले सत्संग कर सत्संग एकमात्र रास्ता सत्संग कौन हम सत्संग समस्त मिले भाग्य दयन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग लभते पुरुष यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशं विधाय तत्व द्वैत विवेक कह सत्संग समस्त मिले भाग्य दयन बहुजन्म समर्थित अनेक जन्म धरी जो भाग्य प्रकट हो अनेक जन्म सुकृति संस्कार फल जो भाग्य उदय हो मान टंका रखला टंका मेच्योर्ड हो बैंक रे टंका रखले परिपक्व हो टंका बाहर से प्रकार जन्म जन्मांतर धरी जिते सुकृति संस्कार पुण्य जिते से परिपक्व आसो से भाग्य उदय होला से भाग्यवान मानक भाग्य उदय बहुजन्म समर्चित अनेक जन्म धरी तो भाग्य उदय हम से सत्संगम लभते पुरुष यदा हुए से जड़े पुरुष सत्संग लाभ कर समस्त कहीं आसुना प्रसाद भी दिया केते सुंदर व्यवस्था होती आस गोटे घंटा टीवी देखिए मोबाइल देखिए आस बस शुणा इच्छा नहीं तार कारण हूँ भाग्य सपोर्ट कर सत कथा समस्त आसपारे नहीं क्योंकि भाग्य बहुजन्म बहु अनेक जन्म जन्मांतर जो पुण्य सुकृति संस्कार संजीवित हो से भाग्य उदय हो से भाग्यवान मानकर भाग्य रे सत्संग मिली था सत्संग मिले हम कौन लाभटा कौन अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाश जो अज्ञानता वशत अविद्यावशत जो अज्ञान है मूल कारण ये जो अंधकार मोह अंधकार भीतर ग्रसित हो संसार गोटे मोह ना ये अंधकार मोह संसार भीतर जो ग्रसित हो अज्ञानता वस्तु ये नाश हो तो ज्ञान प्रकट हो विधाय तत्व विवेक तत्व विवेक प्रकट हो बिनु सत्संग विवेक नाश सत्संग विवेक आस विवेक ताकू कहला जे कि राय देव मन सब संकल्प विकल्प करियो बुद्धि ताकू तर्जमा करियो किंतु विवेक ताकू राय दे तो जर्ज कहला विवेक टाकू जर्ज कहगला मनटा को क्लाएंट कहला आसामी काठगड़ा छिड़ा हम मन सब यहाँ कर मन निर्णय कर बुद्धि प्रयोग कर बुद्धि आडभोकेट वकिल है बुद्धि कह तू यहाँ करे से करे बेले बुद्धि मध्य दुर्बुद्धि थी से दुर्बुद्धि भल प्रेरणा दबनी तेणु जज होती कोर्टे से विवेक विवेकटा ठीक राय दब सत्य कौन असत कौन ठीक कौन भूल कौन पाप कौन पुण्य कौन विवेक किंतु विवेकटा प्राय समस्त न थाए से सत्संग कल ही प्रकट हो से सत्संग आवश्यकता रही तेणु कपिल भगवान कहले हे माते सत्संग कर साधु मान मुखर ही हर कथा शुण कथा तो समस्त कहते कथा प्राय टीवी खोलले कथा कहते बड़ बड़ वक्ता ने केते सुंदर सुंदर कथा कहते गप कहते चुगली कथा कहते हसाउं नचाऊँ किंतु कथा गोटे मनरू बाहर आ गोटे कथा हृदय बाहर मनरू बाहर कथा मन को स्पर्श कर हृदय बाहर कथा हृदय को स्पर्श कर तेणु साधु मुख विगलित हरि कथा हृदय को स्पर्श कर भगवान को प्रति मनटा धावित हम कहीं सत्संग कौन सी गोटे आनंद नुहे ना ये गोटे कौन सी ऑर्केस्ट्रा मेलोडी ये प्रकार व्यवस्था नहीं ना धीरे स्थिर भाव समाहित भाव धीरे स्थिर भाव शुणा देखिए जो कथा कि अंतस्थ हम जोटा कि आमको शुला समय आप चिंतन हवा रे केते सुंदर कथा सब सत्संग ताकू कहुए हस्त आरंभ होगा एड़ी गाने श्री राधे श्री राधे हाँ अच्छे कपिल भगवान कहते देख माते ये जीवर गति कौन शुणु भर धीरे स्थिर शुणु आम मान तो जगत जन्म हेले कहीं जन्म होइछे केमती जन्म होइछे उद्देश्य कौन किस तो जानी आम बाह्य परिचय मातुचे मु अमुक घर छुआ अमुक घर लोक मुझा कर चमड़ा शरीर अभिमान घाटी हो किंतु वास्तव में आम समस्त भितर गोटे तत्व रही आम समस्ते आत्मा भगवान अंश माने किए कार कर्म फल किए ब्राह्मण हो किए शूद्र हो कर्म फल अनुसार किए भिकारी हो धनी हो किए विद्वान हो किए मूर्ख हो किए सुंदर हो किए कदाकार हो कर्म फल अनुसार किंतु समस्त भगवान अंश माने समस्त भितर आत्मार कौन सी जाति नहीं
आत्मार कौन लिंग ना आत्मार कौन वर्ण वैषमता ना आत्मा भगवान आम समस्ते अमृत पुत्र आम अमृतर पुत्र आम मान तेणु यही आरी उपरे भगवत कथा सत्संग आधारित जोटा कि आम जापारे बुझी पारे से कथा आमको सूचे दब कपिल भगवान बढ़िया कथा कहते हे माते जीवर गति देख जमती आकाश रे बेले बेले देखिए आकाश रे सब मेघखंड मैंने भाषुंट मेघखंड भाषुंट कौन इंजिन लगी ना कौन ना ना किए भसौच पवन पवन जदि पूर्वर पश्चिम प्रवाहित हो आम देखिए आकाश मेघ जाक पूर्वर पश्चिम जीव आकाश रे भाषमान मेघखंड समूह पवन द्वारा परिचालित होते से पवन महिमा को बुझीपारती मेघ बुझे कि पवन द्वारा परिचालित हो बुझिपारे आकाश रे भाषमान मेघ समूह जपरी पवन प्रभाव महिमा को से बुझीपारे खाली भाषमान होता है से प्रकार काल रूपी भगवान कालर प्रभाव आम सब जन्म जन्मांतर किए पशु किए पक्षी किए कीट किए पतंग किए मनुष्य किए स्त्री किए विप्र किए शूद्र ये सब चलती माते आम जापारे से अभिमान खाली ग्रसित हो जमी आकाश भाषुता मेघ जापारे पवन द्वारा से परिचालित हो जीव मध्य जन्म जन्म हो मरुची आउ थे जन्म हो कर्म करुच्ची भोग करुच्ची मरुची कि बिल्कुल जापारे आपको करुच्ची किए भगवान करुच्च काल रूप सी आमको नचाऊँ आमको से कथा आमर ज्ञान ना खाली से नहीं माते जीव तो जन्म हो से कष्ट पड़ुच बहुत कष्ट स्वीकार कर अत्यंत कष्ट स्वीकार करी किसी पार्थिव वस्तु को संग्रह करता है किंतु से भगवत काल प्रभाव रे से वस्तु तार ईप्सित वस्तु तार आकांक्षित वस्तु तार संगृहित वस्तु ता पाखु दूरे जाए दूरे गले जीव कौन कर कांदे से शोकाभिभूत हो जाए बुझिपारे ना कष्ट स्वीकार कर गोटे कष्ट पड़ता गोटे वस्तु संग्रह करथिबा किंतु भगवत कालर गोटे गति अच्छी किसी रही पाखे चिरस्थायी जगत किसी ना जगत हूँ टेम्परेरी आम जो जगत जन्म है कौन सी व्यवस्था चिरस्थायी नहीं सब टेम्परेरी मूर्खाम भाई आम चिरस्थायी भावुचे निजी अमर भी भावुचे सब चिरस्थायी ये आम अभिव्यक्तार परिचय तेणु कहते हे माते कष्ट परिश्रम करी कष्ट स्वीकार करी संघर्ष करी संग्राम करी जीव जो निजर इंद्रिय सुख सब वस्तु को संग्रह करता है कि समय अनुपात से वस्तु दूरे जाए से शोकाभिभूत मोहग्रस्त है जैसे से कांदे से हाय हाय करे से केते आत्महत्या कर दो मते जीवर गोटे रहस्य आपको जेकोसी जोनि जन्म देले से परिवेश से एडजस्ट रही जाए से बुझी पारे पूर्व जन्म से मनीष थिला कि देवता थिला कि कौन थिला तार कर्मर विपाक अनुसार जे ताको 20 कीट जन्म देले से 20 टांकी भितर से परिवार तैयारी करियो सेतरे से रमण करियो सेतरे छुआ जन्म करियो सेटा ता पय स्वर्ग सेटा ता पय नंदन कानन ये भगवान की इच्छा थरे कहानी एमती अच्छी शुणी थे इंद्र इंद्र थरे स्वर्गर इंद्र आज्ञा कर्मफल अनुसार देवता हल कर्मफल अनुसार गति अच्छी ऊपर उठो के तले जन्म हो तो स्वर्गर इंद्र थे कर्मर फल अनुसार आसी घुसरी गले घुसरी जन्म बहुत दिन पर ब्रह्मा आसले परिभ्रमण करने ब्रह्मा देखिले जो घुसरीटा अरे ये तो इंद्रटा आमर पूर्व जन्म इंद्र थिला ये घुसरी है कर्मफल आसिले कहले हे शुकर महर्षि तुम जान तुम हूँ इंद्र कहले इंद्र कौन आज्ञा से भूली जाइए इंद्र मैंने स्वर्गर इंद्र तुम्हें थिल स्वर्गर थी हाँ स्वर्गटा कौन सी स्वर्ग तो इंद्र तुम्हें थी चलो मुझे तुम नापी आपण किए ना ब्रह्मा प्रणाम मत कहीं ना तुम से उपयुक्त यही स्थान तुम उपयुक्त नुहे 20टा खाई घाटी हो गुड़ी शुक्र जन्म प्राप्त हो तो इंद्र के राज कर अप्सरा गंधर्व मैंने के आनंद थे चलो से ब्रह्मा थे बाध्य कले कहले हो महाराज जीवी कहले जीवी जे मोर सब जो डजन डजन छुआ सब अच्छा ये सब संसार गोटे एम छाड़ी केमती जी कहतु आपड़ टे अनुमति देवे समस्त धरिकी जी ब्रह्मा देखले अरे बाबू ये तो बड़ विचित्र हो चल कौन करिया ब्रह्मा टे करुणा हो गले चल तो डिपार्टमेंट धरी चल सब रेडी होगापी प्रस्तुत ऐसा इंद्र रूपी शुकर पचारे अच्छा पितामह आ गोटे कथा
से स्वर्ग मु अमृत पान करुच्ची ये अमृत सीट अच्छी ना ब्रह्मा कहले हाय रे विधाता ये 20 टा खाऊ अमृत भावी स्वर्गर अमृत को तुच्छ मन कर कहले माधव तैयार बड़ विचित्र संसार मनुष्य को जेको स्थान रखा से पूर्वजन भूली जाए से तार सब नष्ट हो जाए विस्मृति हो जाए से परिवेश भल लगे तार प्रकृत मान उद्देश्य से विस्मृति हो जाए तेणु कपिल भवन माते यही हूँ भगवान को बड़ रहस्य जीव तार कर्म विपाक जेकोसी जर्नी जेकोसी स्थान से जन्म ले से परिवेश से स्थान से जर्नी को से सर्वस्व मन करे सर्वस्व मन करे से अभिमान ग्रसित रही था से कि टिके से बुझीपारे निजर तत्व को तापर से कष्ट स्वीकार करे परिवार को परिपोषण करने से निज बहुत खुशी मन करे निजर स्वजन परिजन आत्मीय मान द्वारा पुत्र कलत्र मान द्वारा परिवेष्टित से निजक सबुठ श्रेष्ठ मन करे सबुठ बड़ मन करे सी किंतु से जे भगवान साम्राज्य गोटे अति नगण्य क्षुद्र जीव से बुझीपारे से निजक श्रेष्ठ मन करे निजक कर्ता मन करे कर्ता हर्ता विधाता दाता मन करे से कष्ट स्वीकार कर लोहलाण हो मुंड झाल तुंडे माई परिश्रम कर परिवार को हस परिवार मुखर हस फुटाई अर्थ रोजगार कर परिवार को परिपोषण करे जिते से अर्थ रोजगार करुला परिवार ताको बहुत आदर करुला बहुत सम्मान करुला किंतु धीरे धीरे बयसर अनुपात जो से कर्महीन हो रोजगार क्षमहीन हो से कौन करे परिवार को खुशी करने अत कर्म कर विभिन्न प्रकार असत उपाय को अवलंबन करे परिवार को खुशी करने ये हूँ मोह माते निज परिवार को खुशी करने निज परिवार को मोहर हस फुटाई से असत उपाय अनैतिक अवैधिक इलीगल काम करे से अर्थ रोजगार कर परिवार को खुशी करने निज को चतुर मन करे से तथापि जिते बयस अनुपात से पूरा शरीर अवश्य हो इंद्रिय गुड़िक इंद्रिय शक्ति सब कमिज से रोजगार करें बाहर को जापर यही समय परिवार तक चिकित्सा करनी माते जिते दिन पर्यंत से रोजगार करुला कर्म करुला परिवार तार सम्मान दौले पूजा करते आदर करते जो से रोजगार क्षमहीन होगा कदे बुढ़ाटा बाहर रखीदे बाहर गोटे घर सम्मुख में खटिया पकईदे बापा तुम बस तो बाट धरी कुकुर बस यही हूँ माते कौ कौ तो ए प्रकार कही कपिल भगवान ये संसार जो निज कर्ता मन कर भोक्ता मन कर दाता मन कर निज को विधाता मन कर निजे परिश्रम स्वीकार कर परिश्रम कर परिवार को परिपोषण कर निज को श्रेष्ठ मन कर काल गति अनुसार से इंद्रिय गुड़िक कमिज शक्ति शरीर लोलित हो शरीर अवश्य हो जो परिवार से एत कर से परिवार पूर्व पर आदर कर रखीदे गोटे बाहर डस्टबिन भाई रखा खाली से नुहे खाइले पचारे खासिले मत पानी टे देवेनि यही प्रकार ताको चिकित्सा करिए जेमती गोटे कृषक तार हड़ा बलद चिकित्सा करे जिते दिन पर्यंत कृषक बलद बा हलिया चाष कर सुस्थ थी से दिन पर्यंत कृषक भाई बहुत आदर करते सिना करते हारी हारी घास दिखती तेल मालिश कर दिखती मशारी टांगी दिखती कहीं से कम कर से बलदटा हड़ा बलद हो बुढ़ा हो से कृषक भाई तदारक कर बांधे गोटे मशा डाउस भर बांधे खाइले खा न खाइले न खा यही प्रकार प्रत्येक परिवार कर्ता मान जीवन शेष जीवन हूँ हड़ा बलद भाया माते कथा कड़क लगे कि शुणा दरकार ये साधु मैंने कह किए कहनी भागवत कथा कहीं आमर किसी संपर्क नहीं ना सत कथा ही कह आप फुलमाल दिंतु गाड़ी कर सत्य सत्यटा शुणिले परिवर्तन हम जो आम मोह अच्छे अज्ञानता रही से नष्ट हम वास्तव कथा भागवत देखो केवे सृष्टि सत कथा कही मत यही प्रकार जीवर गति मत शेष से जमराज खाली अपेक्षा कर नब आ घर लोग परिवार भी लोक कहे बुढ़ाटा मरुनी कि मारुनी यही प्रकार ता अवस्था बड़ दयनीय सारा जीवन से जो मोहग्रस्त है घरटा तैयारी करते से घरटा देखी देखी निज को मन को सांत्वना दौथ किंतु तार परिश्रम फल शेष में मिले माते तार कारण हूँ जीवन टाक से आध्यात्मिक भित्ति तैयारी कर धार्मिक भित्ति से तैयारी करनी खाली अज्ञानता अवस्था ग्रसित है इंद्रिय सुख प्रमोद है से संसार भीतर धावित हो निजक चतुर मन कर कौन धर्म पुण्य किसी करनी तार दुरावस्था शेष जमराज मैंने आसती
तीनटा जो आसवे जमदूत धरिकी जी कष्ट देवे विभिन्न प्रकार से बिरेजा पारी हे माने नदी ततला नदी ने नरक विभिन्न प्रकार नरक रही कर्म अनुसार नरक वर्णना भी करा तेणु हे माथे ये जो जीव ना जन्म केमती है ये हठात जन्म और जन्म पछरे आम कहे बापा माँ जन्म कर ठीक अच्छे कि पछरे आउरी किसी कारण अच्छे खाली बापा माँ यथेष्ट नुहति तेणुक जन जन मृत पुत्र जन्म होची तार कारण कौन यदि बापा माँ समर्थवान था माँ को गर्भ मृत शिशु भी जन्म होती तेणु कहले कर्मणा दैव नेत्रेण जंतोर्देह पपत्ते प्रविष्टा स्त्रियो उदरे पुंसरे तकणाश्रय कहले हे माते कर्मणा दैव एक जिते गोटे जीव जन्म होची तार कर्म अनुसार कर्म चक्र बड़ आज्ञा जो कर्म चक्र आपको कई खंडन कर कर्म जहाँ अच्छी अवश्य में भक्तव्य कृता कृतंग शुभा शुभम कहला भोग्य बाध्य माने आमर बुद्धि चतुरता किसी काम कर कर्म तो कहले कर्मणा कर्म व्यापक जड़े धनी हो गरीब हो बड़ घर धरु तो आम गोटे मध्यवित्त परिवार कहीं जन्म आम जन्म आदानी अंबानी घर जन्म होता पूरा करोड़पति होते से घर जो जन्म होती से संस्कार सेमती अच्छे तार कर्म से रही से करोड़पति घर जन्म है आम मैंने गोटे मध्यवित्त परिवार जन्म आमर कर्म से तेणु कर्मणा कर्मणा तापर खाली कर्म थे दैव नेत्रेण भगवत इच्छा कर्मणा दैव नेत्रेण भगवत इच्छा जन जन्म हो पार आम तो मानुने भगवान की सी किसी दैव शास्त्र सिद्धा कथा कहते भगवत इच्छा या कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर आम सब जंतु कहला मनीष कहनी जंतु सब दिगुड़िया जंतु आम दिगुड़िया पशु शब्द भागवत कहते मान सब पशु ये पशु भितर जो मान मानविकतार सद्बुद्धि जागृत ताकू मानव कहुए कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह पपते जंतुर देह सृष्टि होची पशु हो कि पक्षी हो कि मनीष हो कि जी हो केमती सृष्टि होची प्रविष्टा स्त्री उदरे स्त्री मानक उदर प्रवेश कर पुंस रेत कणाश्रे पुरुष मानक रेत मान बीर्य पुरुष मानक बीर्य स्त्री मानक उदर प्रवेश कर से या शरीर गोटे यार्थ पुरुष मान बीर्य ही आमर जीवनी शक्ति थिला से बीर्य आसला कौटू खाद्य आसी आम जो प्रकार खाद्य खाऊे से खाद्य से प्रकार शक्ति तैयारी होची तेणु ये केतटा जिन गोटे जड़े जन्म हो माने पुरुषर रेत भी दरकार रज बीर्य पिता माता आवश्यकता रही निजर कर्मफल रही से भगवत इच्छा भी रही देवता मान ये सब मिसिले ही जड़े जन्म हो प्रथम रात्रि सहवास सब प्रकृति पुरुष मिलन है सांगे सांगे जन्म प्रथम रात्रि कौन हम कल्लोल ते रात्रेण कल्लोल तू एक रात्र प्रथम रात्रि रे ये जो रज बीर्य माँ बापा जो मिश्रण हो सी गोटे बिंदु भाया गर्भ में गोटे बिंदु कल्लोल ते रात्रेण पंचरात्रि बुदबुद पांच राति हेले से गर्भ रे जरायु रे से गोटे बुदबुद पानी फुट भाया या पानी फुट खाई जो बीर्य मिसी थी माँ का रज सहित पांच रात्रि पानी फुट खाई दशाहेण तो कर्कम दश राति से गोटे बेरकोली भाया बरकोली देख बरकोली भाया ये पूरा धीरे धीरे से बढ़ुଛି अल्ट्रासाउंड कले हम जान पारता मेडिकल साइंस आजकल करुँच सहवास 10 दिन पर से गोटे कोली भाया हो जाए गर्भ भितर जो संतान भ्रूण जन्म हो प्रथम मासरे कौन हम तार शिर तैयारी मस्तिष्क प्रथम मासरे तार गर्भ भितर माँ गर्भ गोटे मस्तिष्क मुंडा तैयारी हम प्रथम मासरे विशेषकर दभ्यंग बाह्य अंगादि अंग विग्रह 2 मास जो बाह्य अंग सब तैयारी हो ये हाथ गोड़ धीरे धीरे बाहर 2 मास कहुई नख नख लोम अस्थि चर्माणी लिंग भव त्रिभी 3 मास तार नख हम लोम हम अस्थि छुटिया अस्थि हम चर्म हम और 3 मास जना पड़ लिंग मान से पुओ कि झी जना पड़ 3 मास गर्भस्थ माँ गर्भस्थ संतान 3 मास टेस्ट कर जना पड़ से पुओ कि झी अल्ट्रासाउंड करा 3 मास जना पड़ चतुर्थ मास कौन हम 4 मास कहुई तार धातु 7 धातु तैयारी चतुर्वी धातु 7
ସାତ ଧାତୁରେ ତିଆରି ଶରୀରଟା ନା। ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ରକ୍ତ, ପ୍ଲାଜମା, ତାପରେ କ୍ଲେଦ, ମାଂସ, ଅସ୍ଥି ମଜା, ତାପରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସାତ ଧାତୁ କୁହାଗଲା। ଏ ସାତ ଧାତୁ ତିଆରି ହେବ ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ କ୍ଷିତ୍ରୋଦ୍ଭବ, 5 ମାସରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଅନୁଭବ କରିବ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାକୁ। ଏଇଠି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ମା ଯାହା ଖାଉଥିବ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ସିଏ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଅନୁଭବ କରିବ। ମା ଯଦି ଚଟପଟି ଖାଉଥିବ ସେ ଛଟପଟ ହବ ଜାଣିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ କେରିଂ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିଟା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ସେମାନେ ଏଇ ବୀଜ ରୋପଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୀଜକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଜଣେ କୃଷକ ଭାଇ ଜାଣନ୍ତି ନା ମାଟି କେମିତି ଚାଷ କରାଯିବ, ଭଲ ବୀଜ ରୋପଣ କରାଯିବ, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ବି ଗୋଟେ ଫସଲ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ହରେକ କାମ ଦିଏ। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରୁଛେ, ପିଟୁଛେ, କାହାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା। 5 ମାସରେ ତାର କ୍ଷୁଧା ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅନ୍ତତଃ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଖାଇବା, ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ସଂସ୍କାର ହେବ, ସେଇଠି ତାର ବୁଦ୍ଧି ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଖାଇବା ହବ ସେମିତି ଯାହା ହବ କଥା ହଉଛି ସତ କଥା। ସେମିତି କରୁଛେ ନା, ଏସବୁ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, କଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଭଲା, ଟିଭି ଭଲା, ସେ ଯାହା ଦେଖ ମା ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ କ୍ରିୟା କରେ, ସେଇଟା ହିଁ କ୍ରିୟା କରେ। ମା ଯାହା ଭାବୁଥିବେ, ଗର୍ଭଧାନ ଅବସ୍ଥାଟା ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲି ଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଉପରେ ଗର୍ଭବତୀ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯୋଉ ଜାଣନ୍ତିନି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଥମରୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଫସଲକୁ। 6 ମାସରେ କଣ ହବ? 6 ମାସରେ ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ ସେ ସନ୍ତାନଟା ଘୁରିବ ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ। ଭାମ୍ୟତି ଦକ୍ଷିଣ କୁଖ କୁହାଗଲା, ସଡ଼ା ହେନା। 6 ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷିରେ ସନ୍ତାନଟା ଗୋଟେ ଝିଲି ଭିତରେ ଥାଏ। ଝିଲି ମାନେ ଯେମିତି ପଲିଥିନ୍ ଦେଖିଛ ନା, ଗୋଟେ ମାଂସର ଥଳି ଭିତରେ ସନ୍ତାନଟା ଝୁଲିକି ଥାଏ। ସିଏ କଣ ହବ? ସେ ଘୁରିବ। ସିଏ ତେଣୁ ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହାତ ଦେଇକି ଜାଣିଥିବେ ସନ୍ତାନଟା ଘୁରୁଛି, ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସିଷ୍ଟମ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ କୋଉ ମେଡିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ଭାଗବତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦେଇ ପଢୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୌଡୁଛେ ତାଙ୍କ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା, ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। 6 ମାସରେ ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ ସନ୍ତାନଟା ଘୁରିବ। ଯଦି 6 ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ ସନ୍ତାନ ଘୁରୁନି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ମଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଘୁରିବ, ସେ ହାତ ଦେଲେ ଜଣା ପଡେ। ସେ ସନ୍ତାନଟା ଥାଏ କେମିତି? ପୁରା ହାତ ଗୋଡ ଯେମିତି 2 ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ରଖିବା। 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ବୁଢା ଲୋକ ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବସିଥିବେ, 2 ଆଣ୍ଠୁଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଉ, ଦୂର ଦେଖିଲେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତାନଟା ଥାଏ। ଗୋଡ 2ଟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ରଖିକି ଥାଏ, ଜାକିକି ଥାଏ ପୁରା। ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଝିଲି ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଥାଏ। ସେ ବିଚରା ହଲଚଲ ବି ହେଇପାରେନି। ମା ଯୁଆଡେ ଢଳେ ସେ ସାଡେ ଢଳୁଥିବ। ତାର ଅବସ୍ଥା କି ଶେଷରେ କଣ ହଉଛି? ସେଇଠି ତାର କୋମଳ ମାଂସକୁ ଯେତେ ସବୁ ପୋକ ଥାଏ, ସବୁ ଦେଶୀ ପୋକ ସବୁ ମାଙ୍କର ସେ ଗୁଜରା ଭିତରେ, ତାର କୋମଳ ମାଂସ ସେ ଚୁଷି ଖାଇବେ। ସେ ବିଚରା ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଡାକୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ବାହାରକୁ ତ ବାହାରିଲେ ତ ଶୁଣିବ। ସେ ଭିତରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବ, ଚିତ୍କାର କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଉଥିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମଳ ମୂତ୍ର ରକ୍ତ ସବୁ ଥିବ ସେ ଭିତରେ, ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ଦେଖୁନ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସବୁ ସଫା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନାଡି ଛେଦନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥାଏ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ବଡ ହେଇଯାଉଛେ, ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର ମାରୁଛେ, ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛେ ହିରୋ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇছে ଗୋଟେ ନରକ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏ କଥା କେହି ବୁଝିନି। ଯେ ବୁଝିଯିବ ତାର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ। ଅନୁଭବ କରୁନି ଆମେ ସେଟା କଥା। ସେ ତା ପାଟି ଭିତରେ, ନାକ ଭିତରେ ସେ ମାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ରକ୍ତ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେ ଖାଲି ସେ ଥୁ ଥୁ କରୁଥିବ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତାର। ଗୋଟେ ନରକ କୁହାଗଲା, ନରକର ଯେମିତି ସେ ସ୍ଥିତି ସେମିତି। এই প্রকার স্থিতিରେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ମା ତ ଏ କଥା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କଣ କରେ? ସେ
जो प्रकार से भगवत चिंतन तो तार हुए नहीं, विभिन्न प्रकार खेलकूद करे, बालू तो वैसे चल जाए, तापर पाठशाला पढ़े, अर्थ रोजगार करे, संसार निर्वाह करे, मरी जाए। भगवत चिंतन कौन सी मिले नहीं, आम परिवार भी कहूना किसी जन्म पर कौन परिवार केतटा बाप माँ कहते, बर जन्म है आम कहे तो नाक कौड़ा, से कह मोर नाक यहाँ, कान कौड़ा, मुझे किए कहते तो मामा, मुझे किए सी किए ताता, कह खुशी लगे आमको कहे तो भगवान किए ना, तो कहे ये तो भगवान, ये जगन्नाथ, ये जगत पिता प्रणाम करे ना, आम सब निज निज परिचय विकसित आम जमी शिक्षा दूचे से पढ़ा पढ़ुचे सी प्रथम संस्कार दिज्व आध्यात्मिक धर्म देखिए तार अलग प्रकार चित्तवृत्ति हम आम से शिक्षा दौने। 7 मास जो हम 7 मास से प्रार्थना कर 7 मास ये प्रकार गोटे नर्क अंधकार घर से आलोक भी नहीं, पूरा अंधकार से बिल्कुल आलोकर व्यवस्था ना, गोटे अंधकार पुत्ती गंधमय नर्क सदृश निबुज कक्ष भितर से झिली भितर बांधी से जो रोथ सन्तानटा चित्कार करतो हाय करतो 7 मास तार ज्ञान उद्रेक हम 7 मास कौन ज्ञान 100 वर्ष पर्यंत ज्ञान तार उद्रेक हम पूर्व पूर्व 100 वर्ष गोटे जन्म ना पूर्व पूर्व 100 जन्म कथा तार मन पड़ से मन पड़ो से सी स्तुति कर भगवान को गर्भ स्तुति कर समस्त कौन स्तुति कर कहले हे प्रभु मते जो प्रकार गोटे नर्क कुक्षी रखिंट मो उपयुक्त शास्ति मोपाई ये उपयुक्त दंड हो मत ये प्रकार गोटे दैन्य अवस्था रखिंट कहीं मुझे सब कर्म कर मन पड़ो ना केते कुकर्म व्यभिचार भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार विभिन्न प्रकार कौन कौन सब कर्म से न कर सब तार मन पड़ुछि कहूँ देख महाराज प्रभु आपण एते कृपालु ना मु तो मोर कर्मफल भोग करने ये अच्छी ये प्रकार नर्क भर किंतु आपण भी मो पाखे अच्छा आप भगवान परा भगवान से देखुच ना से सी कहूँ देख प्रभु मुझे आपण को कौन सी जन्म रे पूजा करनी केबे आपण नाम उच्चारण करनी केबे आपण पाखे शरणागत होनी के भी कौन सी सेवा भी करनी कौन सी आपणकर भक्त मानकर कहार उपकार भी करनी कौन सी पुण्य कर्म करनी बर सब निजर इंद्रिय सुख मत हो रही गर्व अभिमान ग्रसित हो रही सब अन्याय कर्म को आश्रय दे प्रश्रय देती निजक बहुत चतुर मन कर मत मरी जाइए मो परिवार मत फोपाड़ी मो सामने ये प्रकार करोड़ 100 जन्म बीती मोर कौन सी जन्म में आपको डाकिनी आपको सम्मान करनी बर उल्टा निंदा कर निंदा कर भक्त निंदा कर धर्म को निंदा कर तथापि आपण देखु मो पाखे अच्छा तथापि मोर कौन सी कर्म कौन सी माने दुर्बुद्धि युक्त कर्म को आप देखी ना मोर पाखे पाखे अच्छा किंतु जो मान परिश्रम कली महाराज हे प्रभु जो परिवार लोहलुआ की परिश्रम कली प्रति जन्म निजे कष्ट स्वीकार करी नुंड झाड़ तुंडे मारी परिश्रम करी निज परिवार को तैयारी करथिली कौन सी जन्म परिवार तैयारी कला पर तो मत शेष हड़ा बल भाई कर फोपाड़ी देते आउ थे जन्म होती जन्म आउट परिवार तैयारी करछि से परिवार प्रति मु कष्ट स्वीकार करछि प्रति जन्म रे मु प्रत्येक परिवार कष्ट स्वीकार करछि किंतु वर्तमान मोर दैन्य अवस्था कई गोटे कौन सी जन्म कौन सी गोटे आत्मीय स्वजन आसी पचार नदी बापा कि माँ कि भाई कि कका कि तुम केमती अच्छ किंतु तुमको मुझे डाकिनी केवे चिंता करनी उल्टा निंदा करछि और गाली करछि केवे सम्मान देनी तथा तुम एत कृपालु प्रभु मोर पाखे पाखे आप अच्छा मु तो कर्मफल भोग भोग करने अच्छी कि आप भी गोटे मात्र कुखी अच्छा तार तो बुझीपारे आप मोर निजर महाराज गर्भस्थ से बुझीपारे आप मोर निजर अच्छा भगवान कहीं था से भितर परमात्मा कि उदाहरण देते गोटे छुआ गोटे मार गोटे ही छुआ थी छुआटा जो रोगग्रस्त हम पूरा गभीर पीड़ा तार ज्वर ज्वर हो खाली छटपिट हो औषध भी काम कर बड़ कष्ट पात छुआटा माँ बिचारी ता मुंड पाखे विनिद्र रजन से तार कला पट्टी दब ताको पानी पट्टी दब ताको संभावना कर आउंसी दूथो टाइम औषध दे दूथो
निजर कामधाम निजर खाद्य निज शरीर तदारक से करनी निजर शरीर सुख त्याग करी माँ विचार अपेक्षा करते छुआर मस्तक पाखे कहीं ना सी खाली गोटे मुहूर्त को अपेक्षा करते केतल छुआटा उठी माँ बोली मत डाक जिते छुआटा उठी पड़े सुस्थ है कि माँ डाक ए गोटे पद ता मुखर माँ शब्द शुणापी विचारी माँ जो प्रकार विनिद्र रजन रही कष्ट स्वीकार कर निज दुख को सुख को त्याग करी खाली पड़ी रही है से प्रकार परम पिता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान परमात्मा रूप प्रत्येक जोनि भितर गर्भ भितर से था तार अवैध अबाध संतान अयोग्य संतान केवे डाक हे प्रभु तुम ही मोर बोली एपाई भगवान भितर था आम परिवार बाहर आज्ञा आम बापा माँ स्त्री पूजा आम शरीर बाहर कई शरीर भीतर प्रवेश करें कि सी अच्छे भितर अच्छे मन रखा दरकार सी अति निजर अति निकटर से सब अच्छा आम जो कर्म कल तेणु से खाली टी शुणापी चाहते हे प्रभु तुम ही मोर जमी माँ बिचारी प्रतीक्षा करता है तार रोगग्रस्त संतान मुखर माँ शब्द टी शुणापी से प्रकार बिचारी ठाकुर भगवान भी शुणापी चाहते हे प्रभु तुम ही मोर जो थे कहदा हे गोविंद तुम ही मोर बास से खुशी हो जा एमती से प्रार्थना करे तापर से कहे प्रभु मु तो जन्म होगा चाहूनी कहीं मुझे जानी जन्म होला पर आपको भूली जी जन्म होला भूली जी तेणु मत ये रखते प्रभु ये जिते कष्ट लंद मत आप देखी पार्चे ना आप चिंता करें आप स्मरण करें से जीव कौच गर्भरे मोर जिते कष्ट हेल्ले ये प्रकार विष्टा मलमूत्र भक्षण करुले रक्त आदि मशा पोक द्वारा दंशित हेल्ले न्यूज अंधकार कुखी भितर रही चल चल प्रचल ना कि एत कष्ट लगे गोटे आनंद मिलता आप चिंतन कर स्मरण कर देखिपारे महाराज कि संसार गलापर जो संसार जो माया ना आवरण आपको भूली जी बहुत जन भूली जाए तेणु संकल्प कर जीव कहूँ संकल्प करुच्ची प्रभु यदि मोर कर्म विपाक मत जन्म देवाई चाहते आपल मत जन्म दिंतु कि संकल्प कर जन्म होला मुझे निश्चय तुमको भजन करी एपाई छुआटा जन्म होता है मुठीटा बंद कर जन्म होता है कारण कौन मुठाटा कहीं बंद कर प्रति छुआ जन्म पर हाथटा बंद थाए से गर्भ से स्तुति करता है तार से लक्षण यहाँ जेकोसी गर्भस्थ संतान जन्म होता हाथटा बंद थाए माँ मैंने खोली दिखती तार कारण से गर्भर से भगवान को देखिए संकल्प करथिला प्रभु ये संसार मत संसार प्रति मु कष्ट पड़ी पड़ुची सब फोपाड़ दीचंदी मते कई मोर निजर नाते किंतु आपन केबे डाकिनी आपन मोर निजर तेणु संकल्प करुचे एथर गले आपन भजन करी किंतु संकल्प कले कौन हम जन्मला परे जदि से छिटिकी पड़ुची तार इच्छा नथियो मार गर्भर गोटे प्रलयकालीन बाबू आसे विक्षेप ठेले से पुश करे से छिटिकी बाहर जो जन्म हो तार संसार हवा भितर सी सब किसी भूलीज आ परिवार स्वजन मत से शिक्षा दिखती से कहीं कहीं कांदे कुआ कुआ करे क्या खोजुता है से भगवान को जो परमात्मा से भितर देखुला से जन्म हो कुआ कुआ कर कहीं कहीं कर आम माँ मान कौन कहे अरे ला 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 मरे दूध पान कर खुआईदेवा आम तो आम से कभी कि सी कहीं काम से बुझीपार तार अंतर कथा से जहाँ को देखुला से आनंद पाला कि संसार आसला देखला से नुआ जंतु जाओ देखला बापा गोटे माँ गोटे सब नुआ जंतु ना मैंने चिड़ियाखाना जंतु एम शिखागला मु तोर माँ मु तोर बापा तो डाक डाक भीतर के शिखे ना तार स्फूर्ति थी भगवान को चित मुट्ठी बांध कर आया जगत में हाथ पसार कर जाएगा कृष्ण नाम तु भजले मनवा भव सागर तर जाएगा कृष्ण नाम तो भजले मनवा भव सागर तर जाएगा कृष्ण नाम तु भजले मनवा भव सागर तर जाएगा कृष्ण नाम तो भजले भव सागर तर जाएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर चंपा
पछताएगा। ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। नाम तो बदले मनवा सागर पर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनवा सागर पर जाएगा। पसार कर जाएगा। बांध आया जगत में हाथ पसार जाएगा। जो ना फिर पछताएगा। नाम को बदले मनवा सागर कर जाएगा। कृष्ण नाम को भजले मनवा भव सागर कर जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। काम क्रोध छोड़ के मुझे छोड़ के मोरे लोभ मोह छोड़ के मुझे लोभ मोह छोड़ के मोरे ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा। ना तो जिंदगी तो पीछे पछताएगा।
भजले मनुआ भव सागर पर जाएगा भजन किया तो मनुष्य जन्म मिला है भाई इसका नाम का जप करो मनुष्य जन्म मिला है भाई कृष्ण नाम का जप करो मनुष्य जन्म मिला है इसका नाम का जप करो मनुष्य जन्म मिला है भाई कृष्ण नाम का जप करो चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा उद्धार करो चरण भक्ति प्रभु मुझे प्रभु मेरा उद्धार करो चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा उद्धार करो चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा उद्धार करो दो दिन यहाँ पड़ा है मुझे दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख दो दिन यहाँ पड़ा है मुझे दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच घर जाएगा जमुना तुमने आप तो भजले मनवा अब सागर पर धारेगा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल बाल गोपाल सरकार की कपिल भगवान आम मान गति कथा कहीदेले
ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମେ 2 ଦିନ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବା ସଂସାର ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ତେଣୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ, ଧନ ଜନ ମାଲ ଖଜନା ସାଥିରେ କିଛି ଯିବନି। ଦିନ ଆସିଲେ ସଂସାର ଆମର ରିସ୍ତା ତୁଟିଯିବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯିବ। ବେକାରରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହରେ ପଡ଼ିକି ଅଛେ, ଆମ ଯୋଉଠୁ ଆସିছে ସେଇଠି ଯିବା ଦରକାର। এই ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁ ସନ୍ଥ, ସବୁ ପୁରାଣରେ এই କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମଣିଷର ଗତି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଗତି, ଜୀବର ଗତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। ନହେଲେ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମାନେ ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ମଣିଷ ତ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ନରକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନରକ ଅଛି, ଆମେ ସେ ନରକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାନି। ଏ ତ ଅମୃତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏତିକି ଲୋକ ଯଦି ନରକ କଥା କହିବା କାଲି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଏ ପେଣ୍ଡାଲ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ନରକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଦରେ ସବୁ ନରକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ମିଛ କହିଲେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ନରକ ଅଛି, ମଶା ମାରଲି ତା ପାଇଁ ନରକ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାମିଶ୍ର ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର ରୋରବ ମହାରୋବ କୁମ୍ଭିପାକ ଅନ୍ଧକୂପ କୁମ୍ଭିପାକ ଲାଲାଭକ୍ୟ ସରମୟାଦ୍ୟାନ ତପ୍ତ ସୁର୍ମି କାଳସୂତ୍ର ଅଶିପତ୍ର ବନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନରକ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରାଟ ବିରାଟ ନରକ ରହିଛି। ସେ ନରକ କଥା ନାହିଁ। ନରକ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମା ସିରି ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ିଲେ ସହି କରିପାରୁନି ମଣିଷ, 108କୁ ଡାକିବ। କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏ ଯେ ନରକ କଥା କହିଲେ, ଏ ତ କେବେ ସହିପାରିବନି ମହାରାଜ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଲେ, ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ନା ଚିନ୍ତା କରିছে ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ନା କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ, ଦେଖ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ଜଗତରେ 3ଟା ମାର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆମ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି, କର୍ମ କରୁଛି। ଆସିବ ଏଥିରେ କର୍ମ କଲେ ମାତ୍ର କିଛି ତାର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଆଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ହେବା ପାଇଁ ସେ 3ଟା ମାର୍ଗ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ କର୍ମ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। କହିଲେ ପାପ କରିଟା, ପାପ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଣେ କରିବ, ଭୁଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ତାର ଯେଉଁ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଗଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତୀର୍ଥ ବାର ବାର, ଗଙ୍ଗା ସାଗର 1 ବାର। ନା କଣ, ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ଡୁଅ ପକେଇଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଫଣା ଦେଲେ ନନାମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଛଟି ଧରିକି ଆସିବା। କଣ କରିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ମୋ ଏରିଆ ଦେଖୁଛୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ଲାଗିଲା ଦେଖିଲ, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ଶିବରାତ୍ରି ତ ବହୁତ ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜଳି ନା ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼, ସେ ଭକ୍ତି ତ ଯାହା ହଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିଏ, ଶିବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମାଛ ହାଟ ବସୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ଯାଇ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଆଜ୍ଞା, ହେ ଭଗବାନ, ଶିବଙ୍କ ଗୋଟେ ରାତି ଉପବାସ ରହିଗଲ, ଖାଇଲନି ଆମିଷ, ତାପରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରୁଛ ନା? କି ପ୍ରକାର ଜିଭା ଲାଳସା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଠିକ ନୁହେଁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଆମର, କଣ କରିବା? ଜିଭା ଲାଳସାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଆଖିଡି ନଥାଏ, ଗୋଡଡି ନଥାଏ, ଜୀବନ ସାରା ରୋଗ 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 ରୋଗ, ପୁରା ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉଛନ୍ତି, ପୁରା କୁକୁର ହଉଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ ହଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମଫଳ। ଆଜ୍ଞା ସତରେ କର୍ମଫଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ଆମେ ତ କିଛି ନେଇପାରିବାନି, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ସଂସାର ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ କର୍ମ କାହିଁ କରୁଛି? ଛୋଡ଼ କରିକି ମରନେ କେ ଲିଏ, ନା କଣ? ଛାଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ କରୁଛି ନା କର୍ମ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି?
ଯଦି କହ ତ ପଛରେ ତ କର୍ମ କାହିଁ କରୁଛ, ଛୋଟ କର ମନେ କିଲେ ଛାଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛ, ଧରିକି ତ ଯାଇପାରିବ ନା। ତା ତ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯିବ, ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯିବ, କୁହନ୍ତୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଟେ ଧୂଳି ବି ନେଇପାରିବାନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ନାକରେ କାନରେ ଯଦି କିଛି ସୁନା ନଥିବ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଟାଣିଦେବେ ପୁରା, ଏ ମରିଗଲେ ବୁଢା ବାପା ମା ମରି ସେ କାହିଁ ଧରିଯିବେ ପୁରା, ଯେ ଟାଣିବେ ନ ପାରିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡୁ ଆସି ନେଇ ଆସିছে। ସତ୍ୟ କଥା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଧରିକି ଟାଣିବାକୁ ଏମିତି। କେତେ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ତା ବୋଉ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୋଉ, ଆଧୁନିକ ବୋଉ, ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରିବାକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନା, ଝାଡ଼ା ପାଣି ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ବୁରା ନାହିଁ, ଆଳୁ ବୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ବୁରା ଆସୁଥିଲା ଆଳୁର, ସେ ବୁରାରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଝାଡ଼ା ବସେ। ଏମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଭାରତରେ ନଥିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଭାରତରେ ନଥିଲା, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ମା ବୁଢା ହେଇଗଲେ ପଠିତ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ, ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ସିଏ, ଏଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢି ବଡ କରିଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା। ପାଠ ପଢୁଛେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ପାଠ ପଢୁନି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଦିଆହଉଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା, ସଂସ୍କାର କରାହଉଥିଲା ଆମକୁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୌଥ ପରିବାର, ବଡମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସଂସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ ଏଜୁକେସନ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର। ପୁଅକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକ୍ତର ପଢେ, ଟଙ୍କାକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ପାଠ ପଢେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ ସେ ପାଣିର ବି ପଇସା କରିବ, ଏମିତି ନା। ସଂସାର ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲା ଆମର ପାଠ। ସବୁଠି ସେମିତି ସତ କଥା। ଯେତେ ପାଠଶାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯିବେ ତାଙ୍କର? ଖାଲି ଯେତେ ଘର ଯା ଦେଖିବେ, ବଡ ବଡ ଘର ସବୁ ଥିବ, ବୁଢାଡି ଉଠୁଥିବେ, ସେମାନେ ଘରର ଜଗିଥିବେ। ଯୋଗୁଆଳି, ଯୋଗୁଆଳି ରଖିଲେ 10,000 1000 ଦେବା କଥା, ବାପା ମା ସେଠି ଯୋଗୁଆଳି ଥିବେ। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଚି ଯାଇଥିବ ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଡ କଲି, ପାଠ ପଢେଇଲି, ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଥିଲେ କାହାକୁ ଦରକାର। ବରଂ ତାଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଷବାସ କରି ପାଖରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସତ କଥା। ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ, ଗଣିତ ଭଳିଆ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଣେ ସତ୍ୟ କଥା ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ବଡ ଡକ୍ଟର ସେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତମର କେତେଟା ପୁଅ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର 3ଟା ପୁଅ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଜଣେ ଚାଷ ଜଣେ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନଟି କରିଛି, କଣ ଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ସବୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପାଖରେ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡିଏମ୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ କହିଲେ କାହିଁ ସାର୍ କାନ୍ଦିଲେ? ନା ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବଡ କରିଲି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢାବୁଢୀ ଅଛୁ, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୁଢାବୁଢୀ ଅଛୁ, ଘରଟାରେ ଜଗୁଛୁ, ଚାକରାଣୀ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ। କହିଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛ, ଅନ୍ତତଃ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଛ, ସେମାନେ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କଣ କହିବ, କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡିବ। ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର, ମନା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର, ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରି ପଢିବା ଦରକାର, ସଂସ୍କାର ଦେଇକିରି। ସଂସ୍କାର କରି ପଢିଲେ ସେ ପିଲାকে ଧକ୍କା ଦେବନି। ଛୋଟ ସମୟରେ ଯିଏ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବ ଯୋଉ ବାପା ମା ପୁଅକୁ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ମାକୁ ଧକ୍କା ଦେବନି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ସମୟରେ ଯିଏ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶା ଦେଖେଇଥିବ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବିପଦ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା, ବିପତ୍ତି। ଘର ଘର କାହାଣୀ। ପରୀକ୍ଷିତ ମାତ୍ର ସିରି ଗଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କହିଲେ କଣ? କୋଚିତ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଅବଧ୍ରାତ କୋଚିତ ଚରତି ତତ୍ପୁନଃ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମତ ପାର୍ଥ ମନ୍ୟ କୁଞ୍ଜର ଶୌଚବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲଟା ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ତେଣୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କୋଚିତ ନିବଦ୍ରତ ଅଭଦ୍ରାତ, ଅଭଦ୍ର ମାନେ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ପାପ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇ କଣ କରେ, କିଛି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରେ। ସେ
କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଚି ଚରତି ତତ୍ପୁନଃ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପର, ସେଇ କର୍ମ ଆଗ, ସେଇ ମାଛ ଟିକେ ଖାଇବା, ସେଇ ନିଶା ଟିକେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା, ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଛ ନା ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ, ବଡ କଷ୍ଟରେ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରି ରହିଥିବା, କେବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ଘରୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲୁଲା ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଧରିକି ପଳା ଆସିବା। ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଜ୍ଞା। କର୍ମମାର୍ଗ ତାକୁ କୁହାଗଲା। କର୍ମମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଏତେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଧାରା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଉନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏଇଟା କର୍ମକାଣ୍ଡୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଧାରା ସବୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଗୃହ ଶାନ୍ତି, ଏ ଯେ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ସବୁ ଯାହା କୁହାହଉଛି, ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ, ପାପ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ, ଆଉ ଯୋଉ କଥା ସେ କଥା କହିଲେ। ମନ୍ୟ କୁଞ୍ଜର ଶୌଚ, କୁଞ୍ଜର ମାନେ ହସ୍ତି, ହାତୀ ସ୍ନାନ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ହାତୀ କେମିତି ସ୍ନାନ କରେ? ସରୋବରକୁ ଯିବ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ ରେ ତାର ସୁଣ୍ଡରେ ସେ ପୁରା ସ୍ନାନ କରିବ, ପୁରା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇ, ସାୱାରରେ ଗାଧୋଇ ବସିବ, ପୁରା ମସ୍ତିରେ ସ୍ନାନ କରିବ। ତାପରେ କୂଳକୁ ଆସିଯିବ, ସେଇ ସୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧୂଳି ବାହାର କରି ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ଘରେ ଶରୀର ଉପରେ। ହାତୀ ସ୍ନାନଟା କଣ ମାନେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେ ସ୍ନାନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଧୂଳି ସେଇ ଧୂଳି ଆଉଥିଲା। ସେମିତି କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯେତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ସବୁ ନନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ବା ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ଏଇଟା। ଆମେ କଲେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ସେ କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ। ହସ୍ତି ସ୍ନାନ ଭଳିଆ ଲାଭଟା କଣ ସେ ସ୍ନାନରେ? ତାପରେ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାର୍ଗ ନା କଣ? ଏ କର୍ମ ମାର୍ଗ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଥାପୂର୍ବ ତଥାପୂର୍ବ, ଯେମିତି ଯେତିକି ସେତିକି, ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କଲି, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ସେଇ କଥା। तपसा ब्रह्मचर्येण यमेन च नियम समेन च दमेन च दानेन सत्य शौचाभ्यं यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञ श्रद्धया नीतः क्षिपन्ति अघ्नं महदपि वेणुगुल्ममिवानला। ये गुडी कहले केते तपस्या करछन्ती, ब्रह्मचर्य पालन करछन्ती, इंद्रिय संयम करछन्ती, बाह्य इंद्रिय भीतर इंद्रिय संयम करछन्ती, दान आदि करछन्ती, सत्यता रखुछन्ती, बाह्य सूची अंतर्सूची रहुछन्ती, किसी नियम भीतर रहुछन्ती, कड़ाकड़ी पालन करछन्ती, तापरे श्रद्धार सहित सब पालन करछन्ती बुद्धिमान लोक माने, धीर लोक माने, ज्ञानी लोक माने। किंतु आपको कहला ज्ञानी मार्ग, ए ज्ञान मार्ग मध्य प्रायश्चित रही। एटा तो प्रथम कहले कर्म मार्ग, कर्म मार्ग प्रायश्चित को हस्ति स्नान बोली कहले। ज्ञान मार्ग में पाप नष्ट हो, पूरा नष्ट हो। ज्ञान मार्ग पाप से तार सब ध्वंस हो ज्ञान मार्ग, क्या सर्वकर्म अखिल पर तो ज्ञान परिसमाप्यते, ज्ञान द्वारा तार समस्त अखिल कर्म नष्ट हो। किंतु ज्ञान मार्ग कहते वेणु गुल्म मिवानला। वेणु गुल्म मिवानला माने वेणु माने बाउंस, बाउंस बण देखी ना, बाउंस बण जो अग्नि लगे निआ लगे बाउंस बणटा पूरा राख पुड़ी पाउंस हो पूरा। ज्ञान मार्ग से पूरा कर्म नष्ट हो, ठीक अच्छे। कर्म मार्ग पूरा नष्ट हेनी, कर्म मार्ग अल्प नष्ट हे, कि ज्ञान मार्ग सब कर्म नष्ट हो, कर्म फल सब नष्ट हो। ज्ञान मार्ग जो तपस्या ब्रह्मचर्य दान सत्यवादिता विभिन्न प्रकार जो इंद्रिय संयम ये सब जो रही सब नष्ट हो। नष्ट आपको शास्त्र कौन कहले बाउंस बण अग्नि लगे सदृश। बाउंस अग्नि लगे अग्नि बाउंस बण पोड़ीगला, बाउंस जंगल नष्ट हो गला। कि जो वर्षा हम, वर्षा हेल्ले कौन हम बाउंस मूल आउ थे अंकुरदम हम, आउ थे बाउंस बाहर। तेणु ज्ञान मार्ग में सब पाप नष्ट हो, पाप कर्म सब नष्ट हो, किंतु भितर बासना थी तार। बाउंस अग्नि संयोग कला बाउंस सब नष्ट हो गला, किंतु मूल तार मूलटा रही। जो अनुकूल वातावरण आस वर्षा है सी आउ थे अंकुरोदम हो और बहुत बढ़ी बहुत विराट आकार धारण कर। से प्रकार ज्ञान मार्ग समस्त पाप कर्म नष्ट हो, किंतु पापर प्रवृत्ति वासना भितर थी से नष्ट हेनी, तेणु से पाप कर। शेष कहले केचिद केवल भक्त्या भक्त्या वासुदेव परायण अगंधुन्नति कर्षेन निहारमीव भास्कर। तापर कहले भक्ति मार्ग गोटे कर मार्ग, तापर ज्ञान मार्ग कहले बर्तमान भक्ति मार्ग कहते केचिद केवल भक्ता वासुदेव परायण, केवल वासुदेव प्रति भक्ति जा मान भक्ति मार्ग। एथिरे कौन हम
कहले अगंधुन्नति कर्षण जिते प्रकार पाप अच्छी पापर फल अच्छी पापर बीज अच्छी पापर बासना अच्छी सब नष्ट हो जमती निहार मीव भास्कर कुहुड़ी थी आकाश रे कुहुड़ी थी से अंधकार हो जिते पूर्व दिशा रे सूर्य भगवान उदय हे कुहुड़ी धीरे धीरे अंतर्हित हो नष्ट हो जाए ना सूर्य उदय है मतलब कुहुड़ी किसी निहार मीव भास्कर ये भक्ति मार्ग सेमती ये सब पाप अच्छी पापर बासना अच्छी पापर फल कर्म अच्छी पाप कर्म अच्छी पाप कर्म फल अच्छी ये सब नष्ट हो तेणु कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग तीन टा उदाहरण देले भागवत रे कर्म मार्ग अच्छी हस्ती स्नान से किसी पाप नष्ट हो किंतु आउे घर को आसला जो कथा से कथा यज्ञ होम सरीगला दान मान तीर्थ सरीगला घर को आसले जे कथा से कथा ज्ञान मार्ग रे तपस्या आदि कले ब्रह्मचर्य पालन कले कठोर साधना कले इंद्रिय संयम कले संपूर्ण नष्ट हो पाप कर्म किंतु भितर बासना अच्छी जब अनुकूल वातावरण बहिला वर्षा हेल्ले बाउंस गजी बाहर गजरा बाहर अंकुरित हुए अनुकूल परिवेश आसीगला सी कुआड़े से तार तपस्या ब्रह्मचर्य गला आउ थे इच्छा हो संसार करने पाप कर्म करने इच्छा हो तेणु एकमात्र पापर संपूर्ण पापर बीज कूट जिते सब तार बास रही फल सब नष्ट होगा एकमात्र दरकार भक्ति मार्ग सूर्य सदृश पापड़ा कुहुड़ी सदृश जिते कुहुड़ी आकाश रे थिले मध्य सूर्य भगवान जो उदय होती कुहुड़ी धीरे धीरे अपसरी जाए निहार मीव भास्कर एणु भक्ति मार्ग श्रेष्ठ कराए एसु शुणिला परीक्षा प्रसन्न हो गले कहले वाह तापर कहले देखो महाराज न तथा ही अघवान राजन पोएते तपादि यथा कृष्ण पीत प्राण तत्पुरुष निषेव कहले हे राजन हे परीक्षित ये जगत रे जिते पाप अच्छे ना ये जिते सब पुण्य फल द्वारा तपस्या द्वारा सब नष्ट होबनी तपस्या द्वारा पुण्य फल द्वारा जति पाप नष्ट होउची कि न होउची किंतु यथा कृष्णार्पित प्राण कृष्ण को अर्पित जो प्राण माने भगवान का परम भक्त जो माने भगवान को अर्पण हो निजे भगवान प्रति समर्पित हो भगवान पाखे समर्पित महात्मा को जब सेवा करिया सेतिरे जेमति हमर संपूर्ण पाप नष्ट हो जो ए तपस्या पुण्य आदि भी सेति नष्ट हो काहे कि ना जेमति गोटे गंगा गोटे पवित्र जल को रखिता गोटे कलसी भितर कलसी टिपी जाम कर देथिवा सुरा कुंभ मिवा पकाला सुरा कुंभ मिवा पका तार अर्थ मद मद हांडीटा को कभर कर दो आमे ढांकी दवा ताकू नहीं गंगा रे जमुना रे गोदावरी रे कावेरी रे एसु डुबे डुबे आनिया से कौन मदर अमृत हो कि हम ना जो मद को से मद ना से प्रकार प्रायश्चित चिन्हानी अनेक प्रकार जैसे सब प्रायश्चित रही नारायण परामुख भगवान प्रति परामुख हमें सीधा कथा कहले भगवान ठार जो दूरे जाती भगवत चिंतन जो मान करना कारण जिते प्रायश्चित कले से सुरा कुंभ मिवा पघा कहगला जमी मद भर्ती बोतल को डुबेले गंगा पवित्र तीर्थ डुबेले पवित्रता तार नष्ट तार अपवित्र नष्ट हुए नहीं से प्रकार भगवान ठार वंचित है भगवत चिंतन दूरे आम जिते प्रकार सब प्रायश्चित कल कि लाभ ना बहुत लोग अच्छा ना भगवान को शरणागत होनी पैसा अच्छी बागाडम्बर बहुत किसी यज्ञ कर होम करते कौन कर लोक खाइबा दे कौन कौन ठीक अच्छे कर मन भाव किसी गोटे होगा कि भागवत कहते ना नहीं भगवत चिंतन करा दरकार जिते जहाँ किसी न कर बस खाली भगवान का नाम कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 भगवान का नाम कीर्तन कर जप कर ये बहुत कल्याण हो कहीं कहुई सकृण मन कृष्ण पदार बिंदय निवेशित गुणैराग्य ऐरिह न ते मंपास भृतश्च तद्भटा स्वप्ने पश्यन्ति हि चिन्ह निष्कृता कहले सबई मन कृष्ण सकृत मन कृष्ण पदार बिंदे कहले थरे मात्र भगवान को कृष्ण चरण भितर मन को जी युक्त करेला थरे मात्र सकृण थरे सकृण मन कृष्ण पदार बिंदे ये मन भगवान कृष्ण चरणार बिंद समर्पित है आ कौन कोई निवेशित है तद गुण राग सब गुण कीर्तन करुव भगवान का नाम कीर्तन करुव मनटा को ठाकुर जी का चरण लगे सब भगवान को रूप चिंतन करुव आ पार्टी सब भगवान का नाम करुव यही प्रकार जो मैंने अच्छा ना से कहले न ते यमंग पास भृतश्च यद भटा
ଯମ ତାଙ୍କର ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ପାଶ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନେ ବି ନ ପଶନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଯମଦୂତ ଆସିବେନି। ନରକ ତ ଯିବା ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଯମଦୂତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ସ୍ୱପ୍ନେ ବି ନ ପଶନ୍ତି କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମାସରେ ଏସବୁ ଗପ ନା ସତ କଥା କିଛି ଅଛି ନା ଆର ସତ କାହାଣୀ ଅଛି ନା କଣ ନା କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଦେଶ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଦ୍ୱିଜ ଆସିତ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜର ଗୋଟେ ଅସତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ, ବେଶ୍ୟା ସହିତ। ତେଣୁକରି ନାମନା ନଷ୍ଟ ସଦାଚାର, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସତ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ସଦାଚାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ସାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ଠିକ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବାନି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ପାଠ ପଢିକି ମେରିଟ ପାଇଗଲା, ବଡ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା, କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ହେଇଗଲେ ସେ ହେଇଗଲାଣି ପାଠ, ସେଠି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ସେ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଏ ଶୂଦ୍ର, କିଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳଟା ମିଳିବ। ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ପୂର୍ବ ଫଳ ତ ମିଳିଗଲା ତାର। ଜଣେ କର୍ମ ଫଳ ଥିଲା, ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଯଦି କୁଳାଙ୍ଗାର ହେଇଯିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡେଇ ଦବ ପୁରା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର କିଛି କିଛି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମତି କର୍ମ। ଏ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଥରେ ସମିତି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଠେଇଥିଲେ। ଅଜାମିଳ ୟଙ୍ଗ ବୟସ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ୍ରାପାନ କରି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ରତିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ? ଅଜାମିଳ, ଯୁବକ ଅଜାମିଳ। ରାସ୍ତା ଧାରରେ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗଳ ଦି ଜଣ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। এই ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳୋଦ୍ଭୂତ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତନ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନ ଭିତରେ ଲାଖିଗଲା। ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ସମିତି ଦେଇଦେଲେ, ଏକାଇ ଗଲା, ବସିଲା ପରେ ମାଳା ଧରିଲା ପରେ ମାଳା ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ହେଲାନି, ନାମଟା ମୁଖରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତନ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ତାଙ୍କର ସଦାଚାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯୋଉ କର୍ମ ରହିଛି, ଷଟ କର୍ମ ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ କର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କର୍ମ ରହିଛି, ସବୁ କର୍ମରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ। ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ, ସବୁବେଳେ ତାରି ଚିନ୍ତନରେ ସେଇ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଏପଟେ ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ସେଇଟା ବି ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ଗଲେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ କ୍ଷଣିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ହଉଛି। ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ କଣ କଣ ଦେଖୁଛେ ଆଜିକାଲି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହଉଛି, ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହଉଛି, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ଯୋଉ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଯୋଉ ନେକେଡ ଫଟୋ ସବୁ ମରା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ହବନି କୁହନ୍ତୁ? ସମାଜ କାହିଁକି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବନି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପରିବାର ସହିତ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା। ମତେ ବୁଝିପାରୁନି କି ପ୍ରକାର ସଂସାର ଏଇଟା। ବୋଉ ବି ବସିଥିବେ, ଝିଅ ବି ବସିଥିବେ, ବାପା ବସିଥିବେ, ସାମ୍ନାରେ ରେପ୍ ସିନ୍ ହଉଥିବ ଦେଖୁଥିବେ। କି ପ୍ରକାର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଠିକ ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଚାରିଆଡେ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପୁଅ ବୋଉ ଝିଅ ମାନିବେ କେବେ? ବାପା ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଦରକାର, ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ। ମାନେ ଅଜାମିଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳୋଦ୍ଭୂତ ଯୁବକ, ଯିଏକି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ପ୍ରବୀଣତା ଥିଲା, ତଥାପି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ଷଣିକ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ବାଟରେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହଉଛି, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି, ସବୁଠି ଦେଖିଲେ କାହିଁକି କାହାର ଚିତ୍ତ ସଂଯତ ହବ? ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆମେ, ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ।
जो प्रकार खाद्य स्पाइसी सब खाऊे तेल मसला ये तो थिबा शक्ति पर जागृत को उत्तेजित करिवे सेति समाज बर्तमान भ्रष्ट दिखे जाउछे सत कथा पूर्वे खाद्य संयमता थिला सेतल ऑर्गेनिक खाद्य थिला सार नथिला पूर्वे पूरा खत ईश्वरी दिया होता एवं तो से सार केमिकल मारियो तार कि सार नष्ट है से फसल किसी सार ही न थाए से विषाक्त खाद्य खाई खाई चित्तवृत्ति पूरा नष्ट हो जहाँ सब मिश्र से सुसेमती आमर गति से गले बेसिया साथ रही बेसिया साथ रही बाप माँ कथा भूली गले स्त्री कथा भूली गले शेष में बेसिया पाखु धन अर्जन करिए कौन गोटे पुओ सब जन्म हेले अंत सुधा 9टा पुओ जन्म हेले 9 जन संतान जन्म हेले शेष में 10वां संतान गर्भस्थ अच्छी स्त्री को परिपोषण करने परिवार परिपोषण करने ये तो ब्राह्मण कुल जन्म थे ब्राह्मण कर्म को जानना सब भूली गले मंत्र पंत्र भूली गले कौन कर्म कले कर्म केते करि पारिबे तेणु चोरी कले से डकायत कले से चोरी कले डकायत कले शिकार कले पशु पक्षी मारिक लोक बिक्री कले यही प्रकार जते से अन्याय कर्म कले करिके परिवार परिपोषण कले शेष से घर को जब से गाँ को जो गाँव रे थिले से गाँ को जने साधु महात्मा आसिले कुआड़ बुलना साधु सन्यासी से पचारे साधु सन्त कुआड़ रुहतनी क्या घर खाती नियम से थाए भक्त होते सदाचार संपन्न विप्र होते ये कहले ये घर किए सज्जन अच्छा कि पचारे से ये गाँव में किसी सज्जन व्यक्ति अच्छा कि किसी बालुंगा टुका थे से कहते अरे महाराज ये गाँव में जड़े विशिष्ट व्यक्ति सज्जन अच्छा पूरा पूरा पुण्य कर्म आसे घर अतीत अभ्यागत सब कई फेरिक आसते आप जाते से पूरा भूरी प्रशंसा करें देखे अजामिल घरटा माने से घर को कुकुर भी जाऊन माछी भी जाऊन डोरिक सब गंध गंध दुर्गंध मदिरा पान कर बेश्या सहित रमण करत से आमिष खाऊ ये तो प्रवेश कले देखले जे आड़े गोटे नरकू आसगले करेंगे कौन फेरिकी पला कि सहोदर मैंने डाकिदेले से बेश्या कौन पाखे टे भल गुण था कहले हे महात्मा जीवन में प्रथम थर पे आपण भाया महात्मा पदार्पण कर किसी न खातु पचे बगीचा टे बसते फलमूल देवी आपको तार से धन्यता देखी साधु तो कृपाभिष्ट कहले ठीक अच्छे मुझे घर को जीवन बाहर बस खाइले फल टे खाइले संस्कार कर फल को धुआ दी कर खाई अजामिल को धरी गोटे आसी गोटे क्या मारी गोटे हरिण फड़ मारिक धरिक आई स्त्री ठार पकईक आस पकईक आस ओके धोती पोती परिधान कर धोती पिंधि प्रणाम कर प्रणाम कले केमती कथा क्या मत स्त्री शिखेले धर्मपत्नी ताकू कहला आज्ञा स्त्री मान को धर्मपत्नी कहीं कहला पति जदि असत पथ परिचालित होती धर्मपथ टाणी धर्मपत्नी स्वरूप ये स्त्री मान को धर्मपत्नी कह तार कारण हूँ असत पथरे जाऊा स्वामी मान को से माने टाणिक आने बर निजे कष्ट स्वीकार करेंगे स्वामीर से धर्मपथरे पथिक मान धर्मपत्नी कह ये सेमती थे जिते सी कहले प्रणाम कले देखले ये तो किसी कही पारनी कहले रामायण गीता पढ़ सी कि ना भगवान को नाम कर ना कि ये कौन सी कथा करू कहले तुम मठ मंदिर जीव ना हेनी महाराज मो द्वारा हेनी ठाकुर पाऊ जीवन ना भगवान का नाम जप कर ना गीता फात पढ़ी पार ना मो द्वारा सब किसी हेनी मुंड बता कहीं कहते मत ये जो टेंशन काम सब ये मद तो खाई पेट कर कहले आप किसी काम ना आप जाते खाइले ना जब पला ये देखला भल लोकटा तो किंतु स्त्री साढ़े कांदुंट हाथ जोड़ते किसी करते रक्षा करते देखले साधु देखले स्त्री गोटे अंतसत्ता साधु मैंने जहाँ किसी खाती से कृतज्ञ हमें कृतज्ञता प्रकाश करते विशेषकर सत् व्यक्ति जो माने सत् व्यक्ति जो माने से माने क्या खाई ऋणी हेनी बर जी टंकाड़ी खाई 2 टଙ୍କା देके आसवे सत् व्यक्ति मान सज्जन मान स्वभाव ये तो महात्मा थे ना ये कहले कहला तो किसी देगी जा दरकार अच्छा शुण सब बड़ दया हूँ भगवान का नाम प्रदान करिया जीवे दया नाम रुचि महापुरुष कहले दान तो बहुत कर दान जगत रे टंका दबा वस्त्र को वस्त्र दबा भिक्षार्थी की भिक्षा दबा अन्न क्षुधार्थी को अन्न दबा रोगी की औषध दबा ये भी दान आएगा किंतु सब बड़ दान हूँ जी भगवत नाम प्रदान करे जी भगवान की कथा प्रदान करे ये सब बड़ दाता आज्ञा कहना ये बाहर से अस्त्र ऐसे वस्त्र से खाद्य से औषध द्वारा तार सामयिक सुख हो पारे कि जन्म जन्मांतर जो दुख रही जीवर भगवत विस्मृति होवा द्वारा ये जन्म जन्मांतर दुख को दूरीभूत करने महात्मा निकल भगवत नाम प्रदान करते भगवत कथा शुणाती तद्वारा तार चित्तवृत्ति जो
बहिर्मुख होता भगवान पाखु से उन्मुखी हम से भगवान गोटे चिंतन करे भगवान नाम कर भगवान आराधना करे तो द्वारा तार जन्मजन्म दुख दूर हो तेणु एम कहला बड़ दाता बड़ डोनेर एमाने वास्तव में महाप्रभु कहले भूरीदा बोली कहते बड़ दाता एमाने महात्मा कहला आपको तो दान किसी शिक्षा देवा दरकार कहला से गोटे काम कर तुमर जो गोटे पुओ हम ये जो पुओ जदि हुए ताकू गोटे गोटे ना दो गोटे भल ना गोटे बाछी ना कौन कहना से ना डाक तो नारायण डाक कौती नारायण नारायण हाँ यही ना डाक पुओ लालस पुओ को डाक तेणुक से भक्ति नाला कि पुओ को डाक इच्छा होगा बाबा आदि कहते तो नारायण डाक सतु सत पुओ गोटे जन्म ताको तो भगवान का नाम कर बोलते से कर नुला कहले पुओटा जन्म ताको नारायण नाम दियो मोर गोटे अनुरोध रक्षा कर ये कहले आप लोग कहते गोटे पालन करवा नारायण डाक ठीक अच्छे जन्म है पुओटा जन्म है नारायण ना दिगला ये नारायण डाकिले वृद्ध काल तार पुओ हो ना बेसी प्रीति सीट थाए आज्ञा बेसी प्रीति सीट थाए तेणु वृद्ध काल पुओ मिलला से खाइले नारायण बसले नारायण उठले नारायण शोले नारायण सब तो नारायण 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 राति अधर उठल तो नारायण 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 देखो साधु केते चतुरता काम करे संतान को ना देदेले भगवान का नाम देदेले ताद्वारा से भगवत नाम भले पुत्र उपचार से डाकू ना कहीं तार कल्याण हो कि आजिकल बापा जो ना दौरान कौन अरे भगवान का ना जो नना बाछे आम गाड़ी कर भल ना दौन से ख्रीस्टान ना से आलसीसन कुकर ना सब दौता से दियो किरा ना जा सब दौच ना सब भगवत नाम गोविंद केशव अच्युत केते कौन जगन्नाथ नारायण ये सब ना देले कौन हम पुत्र उद्देश्य नाम डाकू डाकू आम कल्याण हो किंतु आजिकल जो ना सब दौचे जो नार कौन अर्थ ही न थाए से ना को डाकिक कौन से गोटे आनंद मिलूँ कि कल्याण किसी हो ये नारायण नारायण डाकिले शेष तो समस्त तो मरवे ना समय आसला नारायण अल्प बयस से खेलुचे 3-4 वर्ष छुआटा 4 वर्ष 5 वर्ष खेलुचे से सब खेलता हो सब पाखे बस ये पानी ग्लास टी पान कल जल भी पान कले नारायण को दे पान करते पाखे बस खाऊले पाखे कोल सहले सब नारायण 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 जिते से मृत्यु मुखरे पड़ते समय आसीगला शेष जीवाई शेष 3 जन जमदूत आसिले 3 जन जमदूत कहीं आसिले ना 3 प्रकार पाप कर्म करथिला शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा कथा मध्य सब अमेध्य कथा माने अश्राव्य कथा कहता सब गाली भल कथा के पाठ बाहर मद फद खाऊला आमिष खाऊला कौन भल कथा बाहर ना सब असत कार्य भी से प्रकार शरीर मन वाणी 3 डाग पाप कर्म करुला तेणुक 3 जन जमदूत आसले से देखा विकट लगे जमदूत मान बड़ विकटाला पूरा से वर्णना करे अद्भुत वर्णना से विकटाल रूप को देखिक मलमूत्र त्याग कर लोक मैंने मरिया समय लोक मैंने मलमूत्र त्याग कहीं कर रिसेंटली डायरिया होनी आज्ञा से जमदूत देखुन मृत्यु समय जमदूत देखला प्रकाश कर पारती कि भयभीत जो विकटाल रूप से ताम्र वर्ण केश जो सिंह जो चक्षु रक्तिम चक्षु बलिष्ठ भुजा मुदगर धरती आसुए चाबुक धरती जो चाली दुम दुम कर आसुए जो प्रहार करिए ना से फास धरिक आसुए ये सब देखले तो भयभीत हो कुकुर देखले रोड थोड़ा लोग से जमदूत देखले भरी भय डरी डर ना रात्रि कुकुर देखले परिश्रा कर दौड़िया आज वार्धक्य अवस्था जमदूत देखुची मलमूत्र त्याग कर भय समस्ते कौन आम कौन समस्त तेणु बुद्धि विचारी कार्य करिया दरकार प्रमाद पड़ोनी मनीष जीवन शेष देख ड्रामा नाटक शेष सीन मुख्य ना नाटक शेष सीन टाइम सब समाधान हो जाए यात्रार मनीष जीवन शेष सीन हूँ वार्धक्य अवस्था जरा अवस्था से सब हिसाब किताब चाहिए तेणु सहीटा को सब आखि आगे रखी कर्म करिया दरकार जो मैंने निजर शेष दृश्य को देखु ना खाली आखि मुजिकी चलुच्च बंद कर टेकिकी चलुच्च जोड़ा मन इच्छा जहाँ सब कर पड़ों सब थुआ को थुआ ना भोगी पड़ो से पिठे कहीं पड़े आम कई पिठे पड़े आम कर्म फल तेणु जीवनटा से तैयारी कर दरकार करते शेष समय भी बढ़िया हम शेष समय प्राणी भल मंद बाणी मरण काले जा मृत्यु समय प्राणी भल मंद जना पड़ो जीवन से कौन खाई केते गाड़ी घोड़ा करता केते कौन करता ऐसा किसी नुहे शेष समय किए आनंद जाए भगवत चिंतन कर भगवान स्मरण कर
କିଛି ବିନା ବିନା ଦନ୍ୟେନ ଜୀବନ ମାନେ ଅନାୟାସନ ଜୀବନ ବିନା ମରଣ ମାନେ ଅନାୟାସ ମରଣ ବିନା ଦନ୍ୟେନ ଜୀବନ ମରଣ ଅନାୟାସ ହେବା ଦରକାର। କଷ୍ଟ ପାଇକି ମଲେ କଣ ଲାଭ? ଋଣୀ ହେଇକି ମରିବ ଲାଭ କଣ? କାହାର ଋଣ ହିଁ ନଥିବ। ବିନା ଦନ୍ୟେନ ଜୀବନ ଅନାୟାସ ମରଣ ନା କଣ? ଏସବୁ ହବ କେମିତି? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ନ କଲେ ଏସବୁ ଫଳ ମିଳିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ ହିଁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଆଉ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ ଜଗତ ବିଦାୟ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଅଜାମିଲର ସେଇଆ ହେଲା। ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଗକୁ ଜୁଇ ସଜଡ଼ା ଗଲା। ମଶାଣିକି ନେଇଛନ୍ତି ସଜନାଥ, ତା ପୁଅ ବି ଯାଇଛି ନାରାୟଣ ସାଥିରେ। ଏ ସଂସାର କେତେ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁଅଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇଥିବା, ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଦେବତା ଭଗବାନ, ଯିଏ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ପିତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ଭଗବାନ ସଦୃଶ, ସେ ଭଗବାନ ରୂପୀ ଶରୀରକୁ ସେ ପୁଅ ହିଁ ନିଆଁ ମାରେ, ଶେଷରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଦିଏ। ଏ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବା ଦରକାର ରହସ୍ୟ କଣ। ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଅ ହିଁ ନିଆଁ ମାରେ, ତାକୁ ବଢାଇଥିବ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥିବ ଆମେ। ଆମର ଜଗତରେ ଏମିତି ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଆମେ ନିଆଁ ମାରୁଛେ, ଆମକୁ ବି କେଉଁଠି ନିଆଁ ମାରିବା। କିଏ ନିଆଁ ମାରେ? ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ପଡିଥିବ, ସିଏ ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜୁଇ ସଜଡ଼ା ଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିଗଲେ। ଇଏ କାହିଁକି ନା ଭୟଭୀତ ଡାକିଲା ନାରାୟଣ। ଯମଦୂତ ଦେଖିକିରି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଡାକିଥିଲା ଭୟରେ ନାରାୟଣ। କାହିଁକି? ନାରାୟଣ ଛୁଆଟା ଖେଳୁଥିଲା ସେଇଠି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଅନ୍ଧକାର ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାପ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ କାଠ ଗୋଟି ପକେଇଦେବେ। ସେ ଡରି କାହାକୁ ଡାକିବ? ବାପା लो କି ମା लो ଡାକିବ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଡାକିବ। ବିପଦ ସମୟରେ, ଅକସ୍ମାତ ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ, ସେ ଭଗବାନ ଡାକିବ ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ତ ବୁଦ୍ଧିଟା ଲଗେଇ ଡାକୁଛେ ନା, ଅକସ୍ମାତ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭଗବତ ନାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖ, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ବାପା लो ମାଲି ଡାକିବା, ବାପା लो ମା लो ଭାଇରେ ଓରେ ଛୁଆରେ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଡାକୁ କି ଯୋଉ ଭାବ ଡାକୁ, ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିବ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଦମକଳକୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କଲେ ଦମକଳ ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ୍ କଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ମାଲିକକୁ ଡାକୁଛି। ଏ ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ, ସେଦିନ 4ଟା ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଗଲେ। ନାରାୟଣ 4 ଜଣ ଆସିଲେ, 4ଟା ଅକ୍ଷରେ 4ଟା ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଫାସ ଧରିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ? ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖି, ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ନା, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିକି ଯମଦୂତ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ମର୍କୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହେଲେ, ଇଏ ମାନେ 0 ପାୱାର ବଲ୍ ପଡେ। ତାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ପ୍ରସନ୍ନ, ତାଙ୍କର ତେଜଯୁକ୍ତ ଶରୀର, ତାଙ୍କର ଆଭା କାନ୍ତି ପୁରା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଏମାନେ କଥା ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋକ କହିଲା। ଏମାନେ ପଚାରିଲେ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? তুমি কি দেবতা কি উপদেবতা কি কଣ କି ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ, ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିଲ? ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଦାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେ କଣ କରୁଛ? କହିଲେ ମହାରାଜ ଇଏ ପାପୀଟା ଅଜାମିଳ, ବାପା ମାର ସେବା କରିନି, ନିଜର ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାସିତ ସଂସର୍ଗ ଦୂଷିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ନଷ୍ଟ ହେଇ, ସଦାଚାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କରୁଛି, ଅପବିତ୍ର କର୍ମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ନରକକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦାନ ପଚାରିଲେ ତମ ଯୋଉ ନରକର ତମର ମାଲିକ କିଏ? ନା ଯମରାଜ, ଭଗବାନ ଯମରାଜ କହିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ ଯମରାଜ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। କହିଲେ ଆମ ଭଗବାନ ଯମରାଜ, ଧର୍ମରାଜ, ସେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦନ ହସିଲେ, କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ, ଯା ଭଗବାନ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଚ୍ଛା ତମରି ଭଗବାନ ଯମରାଜ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ପାପ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଧର୍ମରାଜ ଭଗବାନ ଯମରାଜ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ କେମିତି ନିଅନ୍ତି? କହିଲେ ଯଦି ଦିନରେ ପାପ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦଉଛନ୍ତି,
ରାତିରେ ପାପ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ବେଳେ ନିଜର ଆଖି ଦିରେ ପାପି ଦେଉଛି, କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି, 10 ଦିଗପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷୀ, ଧରତୀ ମାତା ଇଏ ବି ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସାକ୍ଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ କଥା କହିଲେ ସେ, ଏ 10 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଭଗବାନ ଧର୍ମରାଜ ଯମରାଜ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତ ଫଟକାରିଲେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁହ? ସେମାନେ କହିଲେ ବେଦ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ ହି ଅଧର୍ମ ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋ। କ'ଣ ବେଦରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା ଧର୍ମ, ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମ, ବିପରୀତ କୁହାଗଲା ଅଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବେଦ, ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା, ବେଦର ବିପରୀତ ସବୁ କର୍ମକୁ ତାକୁ ଅଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଏ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସ୍ୱୟଂ ରୀତି ସୁଶ୍ରୁମ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଧନ ହସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦଉଛ, ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଭଳିଆ, ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାଣିନ ତମେ, ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାଣିନ ତମେ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଦୁରାଚାରୀ, ଅନାଚାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଲମ୍ପଟି, କପଟି, ଦାମ୍ଭିକ, ଗର୍ବୀ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବୈଦିକ, ଅନୈତିକ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କୁଚ୍ଛିତ, ନିନ୍ଦିତ ନିଜର ଧନ ଆବଡ଼ ଥିଲା, ଶେଷ ସମୟରେ ତ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଡାକୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀର ସଦ୍ଗତି ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନ ସାରା କିଛି ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପତିଦେବ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଃ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ କୃପାଳୁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶେଷ ସମୟରେ ତା ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲ। ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଜୀବନରେ କେବେ ଭଗବାନ ଡାକିବାର ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଈଶ୍ୱର ବହୁ ମାନେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତ ଚାଲାଇ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଠାରିଲେ, ଏଇ ବୁଢ଼ା ତ ବହୁତ ମହାଜନୀ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଟଙ୍କା ନିହାତି କାଉ କଣକୁ ରଖିଥିବ, ବୋଧେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଯେମିତି କଥା କହିପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁର ସହଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସହଜରେ ମୃତ୍ୟୁର ହୁଏନି, କିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଫେରି ମାନେ ସମୟଟା ଥାଏ। ଗୋଟେ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିଲେ, ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଡେକାଟନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପଇସା, ସେଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ 2-4 ପଦ କଥା କହିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ଅଛି। 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡକ୍ଟରକୁ ଡକେଇଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ତାପରେ ମରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ସବୁ ତଟସ୍ଥ ଅନେଇଛନ୍ତି, କାଳେ କୋଟି ଲୋକରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ, କାଉ କେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦେଇଥିବ, ବୁଢ଼ାଟା କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ବାଛୁରୀଟା ଖାଇଦେଲାନି, ସାମ୍ନାରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ଛାଞ୍ଚୁଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ଛାଞ୍ଚୁଣ୍ଡା ସରିଯାଇଛି, ଝାଡୁ କରି ମୁଣ୍ଡାଟା ତାକୁ ଖାଉଛି। ଇଏ ବାଞ୍ଛା ବାଞ୍ଛା କହୁଥିଲା, ବାଛୁରୀ କହିପାରୁନଥିଲା, କହିଲା ଦେଖୁଛ କ'ଣ ବାଛୁରୀଟା ଖାଇଦେଲା, ତାପରେ ମରିଗଲା। ଏ ବୋଉ ମାନେ କହିଲେ ହାୟ ରେ କପାଳ, 10,000 ବେକାର ପଡ଼ିଲା, ବୁଢ଼ା ମରୁଥାନ୍ତା। ଏଇ ହଉଛି ଗତି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ ହବନି, ସହଜରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ସହଜରେ ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏସବୁ କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କାହିଁକି, ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନଥିଲା। ଏ ମଠ ମନ୍ଦିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାତ୍ରା, ଜାନି, ଉତ୍ସବ, ଏ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନଥିଲା। ଖାଅ ପିଅ ଭଗବାନ ଡାକି ଦେଇ ପଳାଅ, ନାଇଁ, ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାର ଆସିବ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସାଧୁ ସହିତ, ଭଗବାନ ସହିତ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ସହିତ, ତାହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କ୍ରିୟା କରେ। ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ପରିବାର ଆମକୁ ଅନାଦର କରିବ, କେହି ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଥିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଆମେ ଚଲେଇଥିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦେବେ। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ କାହାଣୀ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନଟା ଆନନ୍ଦରେ ମିଳିବ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପରିବାର କରିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ ନ କରିପାରେ, ସ୍ନେହ ବି ନ କରିପାରେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଖାଲି ହାୟ ହାୟ କରି ମରି ବସେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମପଥ ରହିକି ଆମେ ପରିବାର ତିଆରି କରିବା, ଭରସା ରଖିବା ନିକା ଉପରେ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ପରିବାର କର୍ତ୍ତା ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭର ଭଗବାନ ଉପରେ। ସେ ଜୀବନ ବଢିଆ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା, ଶେଷରେ ତାକୁ ବି ଦୁଃଖ ମିଳିବନି, ଦୁଃଖ ମିଳନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କରିବନି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ତନ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିନ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍କେତ ପରିହାସ ସ୍ତୋବନ ହେଳନ ମେବବା ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣ ଅଶେଷ ଅଗଙ୍ଘାରଂ ବିଦୁ। ଆରେ ଅଶେଷ ଅଘ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଘମାନ ପାପ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାପ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂକେତରେ ଡାକୁ, ଏ ସଂକେତରେ ଡାକିଲେ ନା, ନାରାୟଣକୁ ସଂକେତକୁ ଡାକିଲେ, ପୁଅକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଡ ହେଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ସଂକେତ। ପରିହାସ କେତେ ହରିନାମ କଲେ, କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କରୁତେ କେତେ କହୁତେ, କଣ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା, ପରିହାସ କରୁଥିବେ, କଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ।
ଜଣେ ହରିଭଜନ କଲ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ନା କଣ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇକି ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପରିହାସ କଲ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତ କହିବ ନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜଣେ ପରିହାସରେ କହୁ ସଂକେତରେ କହୁ ବା ସ୍ତୋବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗାଉ ଆଉ ହେଳନା ଅବହେଳାର ବି କହୁ ହାଇ ମାରି କରୁ କୃଷ୍ଣ 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 ସେ ଯାହା କଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଫଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଅଛି ବଡ ବଡ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ କଲେ ତ ବହୁତ ଫଳ ନା ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଯୋଉ ନାମ କଲେ ତମେ ଜାଣିନ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ନବୈ ବିଦୁ ଋଷୟ ନାପି ଦେବାହା ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ନବୈ ବିଦୁ ଋଷୟ ନାପି ଦେବାହା ନସିଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁର ଚାରଣ କୁତ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣ ଦେହ କହିଲା କହିଲେ ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଧର୍ମକୁ କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ନତ ବିଦୁ ଆକୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି କୋଉମାନେ କୋଉ ଋଷିମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କୋଉ ଦେବତାମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ନ ସିଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କୋଉ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ବିଦ୍ୟାଧର ମଣିଷ ଅସୁର କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଆକୁ କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମକୁ କୁହାଗଲା ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମକୁ କୁହାଗଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା ଜୀବର ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ଏଇ ଧର୍ମକୁ କୁହାଗଲା ଆତ୍ମଧର୍ମ ଏଇ ଧର୍ମକୁ କୁହାଗଲା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନୁହେଁ ଜୀବ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପଦବାଚ୍ୟ ଏସବୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ ତମେ ଦୂର ହେଇଛ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତମେ ତ ମାଲିକକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଯାଇ ପଚାର ଏସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସେମାନେ ପାକ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ଏ ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ଅଜାମିଳି ଶୋଇଥିଲେ ଇଏ ମରି ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମାନସ ଥିଲା ସେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ସବୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଯାଇନଥିଲା ପ୍ରାଣ ଯାଇନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ମରୁଛି ପ୍ରାଣ ଯାଇନଥାଏ ଆମେ ବରଂ ପରିବାର ଲୋକ ତା ଛାତିରେ ପିଟିକିରି ବାପାଲୋ ମାଲୋ କକାଲୋ କଲେ ତା ପ୍ରାଣଟା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ପଳଉଥିଲା ସତ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ନା ଏଇଟା ପ୍ରାଣଟା ସତେ ଯାଏନି ଏ ଯୋଉ କଚାଡି ହୁଏ ନା କେବେ କେବେ ଛୁଇଁ ନଦିଆ ସେ ସରେ କଚାଡି ହୁଏ ବହୁତ ସେ ପ୍ରାଣଟା ପଳାଏ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଏ ଆର ପ୍ରାଣଟା ଥିଲା ସେଇଠି ଅବଚେତନ ମାନସରେ ଅବଚେତନ ଭାବନା ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଚେତନ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ମାନେ ଝୁମ୍ ରହିଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଦେଖି ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କଥା କହି ପାରୁନଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ମାନସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଟି ପାକ ପାକ କଲା ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ କିଛି ପଚାରି ପାରୁଛି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଉଠିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖ ବିଗଳିତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଠି ସେ ଉଠିଲେ କଣ ନାରାୟଣକୁ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ମରିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଇଥିଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଭୂତ ହେଇ ଉଠିଲା ତା ପୁଅଟା ବି ଥିଲା ନାରାୟଣ ଅରିଜିନାଲ ପୁଅ ସିଏ ବି କହିଲା ବାପା ଭୂତ ଭୂତକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଇଏ ପୁଅ ଗୁଡା କିନାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଗୁଡାକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଭଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଭଗବାନ ଡାକିଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୟରୁ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ଉଠିଲେ ନାରାୟଣ ଡାକିଛନ୍ତି ତା ପରିବାର ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମଶାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଭୂତ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ଇଏ ଉଠିଲେ ଦେଖିଲା ଟ୍ରାଫିକ କ୍ଲିୟର କିଛି ନାହିଁ ସିଧା ଚାଲିଲେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ ସେଠି ତ୍ରିବାର ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ କଲେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ 10 ବର୍ଷ ରହିଲେ ସେଇଠି ତାପରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଗଲେ ବୋଲ ଜାମିଳ ମହାରାଜ କି ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ କାହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମାନଙ୍କୁ ନା ଜୀବନ ବିଶେଷ ନାରାୟଣ 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 ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଡାକୁ ପଛେ ପୁଅ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 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 ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ସମୟରେ ତାର ନାରାୟଣ ଦୂତମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏ ହଉଛି ଫଳ ଇଏ ତେଣୁ ଆମ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାକୁ ଭଗବତ ନାମ ଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପୁତ୍ର ଲାଳସାରେ ବି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବେ ତାର ନାଁଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସେଥିରେ ଫଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିତା ମାନେ ଏସବୁ ନାମକରଣ କରନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସବୁ
ଆଲସିସିନ୍ ନାଁ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି କୁକୁର ନାଁ ଯାଉ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଡାକି ଦେଇକି ସେଥିରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦଉନି ପୁରା ଆଉ ତ କେତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାଁ ଯାଉ କ'ଣ ବାହାର କରିବେ ସବୁ ଯେମିତି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେ ସବୁ ନାଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା କୁହନି ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୁହନି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ତାର ପୁଅ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ସେକ୍ସପିୟର ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି ସାର୍ ତୁମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ନାଁ ମିଳିଲାନି ସେକ୍ସପିୟର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ପୁଅଟା ସେକ୍ସପିୟର ମାନେ ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଦିଆହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯମରାଜ କହିଲେ କୁଶଳ ତ ଏ କହିଲେ କୁଶଳ ପରେ ଜିଜ୍ଞାସା করে ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାଲିକ ନା ଜଗତର ଆଗତର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋପ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ତେଜ ପାଖରେ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଜ୍ୟୋତି କିଛି କାମ କଲାନି କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ମାଲିକ ନା କିଏ କାରଣ ରାଜା ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ହେବା ଦରକାର ଦି ଜଣ ରାଜା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ସିଂହ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ଦିଟା ରାଜା ହେଲେ ଦିଟା ନିୟମ ଚାଲିବ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ମାଲିକ ନୁହେଁ ମାଲିକ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ନାହିଁ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଶଶାଗରା ଧରିତ୍ରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ଆମେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ କଥା ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ प्रहलाद जनक विष्णु बलिर्भयासिकं वयं द्वादशते बीजानीम धर्मं भागवत भट्टः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जज्ञान्त अमृतं अस्मृत कहगला भागवत कहते आमे 12 जन द्वादशते बीजानीम 12 जन आमे जानिछु क्यों माने स्वयंभू स्वयंभू किए ये हमरो ब्रह्मा ब्रह्मा जानछथि भागवत धर्म कथा भगवान दर्पणित नारद नारद जानछथि शंभु भोले बाबा शंकर जी स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु कुमार मान चतु कुमार ब्रह्मा को चारि कुमार सनातन सनातन सनंदन सनत कुमार कपिल कपिल भगवान जो कहले से जानछथि मनु माने स्वयंभू मनु आदि जसु हमरो आदि मनु कहगला प्रहलाद प्रहलाद महाराज जनक जनक महाराज सीता जानकी बापा भीष्म पितामह भीष्म बलि बलि महाराज जानछथि वयासिकं वयं माने व्यासदेव जानछथि मु जानछि की कहछथि ये हमरो सुखदेव गोसाई कहछथि ए सब हम 12 जन जानछु धर्म युद्ध धर्म की गुह्य गुह्य अत्यंत रहस्य विशुद्ध अत्यंत निर्मल दुर्बोध सहज बुझी हेनी किंतु यही धर्म को जी के अत्यंत रहस्यात्मक विशुद्ध दुर्बोध से साधारण पक्षे आपको जे बुझी जाए ना जंग ज्ञानवा अमृतम से अमृतत्व साधन करें भागवत धर्म को सनातन धर्म जैव धर्म वैष्णव धर्म भगवान प्रणीत धर्म को जे बुझीज से अमृत साधन करें से जमराज कहते अरे मालिक सी आमे नियुक्त से कहले ठीक अच्छे आज तो बाल बाल बचीगलु महाराज आज तो माड़ खाई तुम बची पड़ा आसल आम गोटे लिस्ट दे दो क्या पाऊ जीव क्या पाऊ जीवन क्या धरी जाइए से कौन डाकी दी भगवान से पाखे आम माड़ खाई जाए कथा लिस्ट दे दे से जमराज कहले जिहान भक्ति नाम गुण ध्येय चेतश्चन स्मरति चरणार बिंदम कृष्णाय नमति एक शिरदपि तान आनयम अध्यम असत अकृत विष्णु कृत्य कहले से मान को तुम टाणी आण तुम तो जमदूत जीव बाहर को जगत को सब लोग टाणी जो मान का जिहारे भगवान का नाम उच्चारण नहीं जिहान भक्ति भगवत नाम गुण दे जो माने जिहारे भगवान का नाम उच्चारण करना भगवान को चिंतन स्मरण करना कीर्तन करना टाणी आण चेतस्न स्मरति चरणार बिंद जो मान के चित्तरे मन रे भगवान का चरण को चिंतन करना खाली संसार चिंतन कर टाणी आण कृष्णाय नमोते एक शिरदपि जे थरे मात्र कृष्ण चरण प्रणाम भी करूनी से टाणी आण से जो असत कार्य लिप्त से तुम अकृत विष्णु कृत जो अकृत कार्य रही तुम से टाणी आण जो भगवान को नाम करना भगवान को प्रणाम करना भगवान को स्मरण करना सब असत कार्य लिप्त अच्छा से महा से विराट पुरुष तुम टाणी आण ठीक लिस्ट देदेले से
से लिस्ट धरिक आसले बर्तमान सेमती चलती तेणु आम जब प्रकृति जमपुर को जावाई चाहूने ताले भगवान का नाम करिया दरकार भगवान को प्रणाम करिया दरकार भगवान को कथा सुनिया दरकार कीर्तन करिया दरकार ऐसे कले हम चलते कीर्तन करिया अस्तु श्री राधे आरती आरती आरती